पिता और पुत्र पवित्र आत्मा के नाम पर। हमारे प्रभु यीशु ख्रिस्त की कृपा, ईश्वर का प्रेम और पवित्र आत्मा का साचार्य आप सबों को प्राप्त हो। सभी को जय यीशु। अति सदैव फादर ऑल्विन, अति सदैव फादर मार्कुस एंड अति सदैव फादर बेंजामिन और मेरे प्यारे भाई बहनों, मैं यहाँ पर आप लोगों के लिए मिसा करने के लिए कलकत्ता से आए हुए हमारे दोस्तों ने मुझे आमंत्रण किए। इसके लिए मैं आभार प्रकट करता हूँ और मैं आप लोगों जो हमारा नेबरिंग डायसिस से तीर्थ यात्रा के लिए आए हैं, आप सभी को मैं तहे दिल से धन्यवाद देता हूँ कि आप लोग यहाँ आए। ये सेंट पीटर गिरजाघर हमारा धम्म प्रांत का एक ऐसी गिरजाघर है जिसमें हमारा ये धम्म प्रांत के इतिहास से जुड़े हुए हैं और ये एक तीर्थ स्थान भी है, ये जुबली ईयर का। इसलिए फादर ऑल्विन जो पल्ली पिता है, फादर ऑल्विन को भी धन्यवाद देना चाहता हूँ कि उन्होंने आप लोगों को यहाँ पर स्वागत किए और आप लोगों आज करीबन दिन भर तीर्थ यात्रा करते हुए प्रार्थना में और मेल मिलाप संस्कार में भाग लिए। हम लोग 40 साल का तपस्या का अंतिम सप्ताह में हम लोग प्रवेश करेंगे। कल से पवित्र सप्ताह में हम लोग प्रवेश कर रहे हैं। इसलिए आप लोगों के लिए यह अति उत्तम हुआ कि आप लोग पवित्र सप्ताह में प्रवेश करने के आगे आज आप लोगों ने तीर्थ यात्रा अथवा तीर्थ स्थान पर आप लोग आए और प्रार्थना आप की। चालीसा का पवित्र काल में हम तपस्या करते हैं, पश्चाताप करते हैं और प्रभु का फिर लौटने का कोशिश करते हैं। इसलिए अभी हम लोग तैयारी करीबन शेष होने वाला है। प्रभु के दुख भोग मरण पुनरुत्थान में हम संपूर्ण प्रकार से भाग लेंगे। इसीलिए इस मिसा बलिदान में आप लोगों को और आप लोगों को मतलब के लिए चला रहा हूँ। आप लोगों का व्यक्तिगत मतलब हो सकते हैं, आप लोगों का पारिवारिक मतलब हो सकते हैं, आप लोगों का पल्ली का मतलब हो सकते हैं और सामाजिक मतलब हो सकते हैं। सभी मतलब वे आपने मन से प्रभु का अर्पण कीजिए। मैं ये मिसा बलिदान
आप लोगों के मतलब के लिए चढ़ा रहा हूँ। ये मिसा बलिदान हमारी ओर से प्रभु के और योग्य का भेंटी होने के लिए आइए प्यारे भाई बहनों, हम अपने पाप स्वीकार करें और दयालु ईश्वर से क्षमा प्राप्त करें। हे भाइयों बहनों, मैं सर्वशक्तिमान ईश्वर और आप लोगों के सामने स्वीकार करता हूँ कि मैंने मन, वचन और कर्म से तथा अपना पूरा न कर से अपने कसूर से अपने भारी कसूर से घोर पाप किया है। इसलिए मैं नित्य कुमारी धन्य मरियम से, सब स्वर्गदूतों, संतों और आप लोगों से, हे भाइयों बहनों, विनती करता हूँ कि आप लोग मेरे लिए प्रभु यीशु से प्रार्थना करें। सर्वशक्तिमान ईश्वर हम लोगों पर दया करे और हमारे पाप क्षमा कर हमें अनंत जीवन प्रदान करे। आमीन। हम प्रार्थना करें। हे ईश्वर, तूने ख्रीस्त में जन्मे सब लोगों को अपनी चुनी हुई प्रजा और राजकीय याजक बनाए हैं। ऐसी कृपा कर कि हम पूरे संकल्प से तेरी आज्ञाओं का पालन करें, ताकि अनंत जीवन के लिए बुलाए गए तेरी प्रजा आस्था और धर्म में एक हो जाए। यह हम प्रार्थना करते हैं हमारे प्रभु तेरे पुत्र यीशु ख्रीस्त के द्वारा, जो तेरे तथा पवित्र आत्मा के संग एक ईश्वर होकर युगानुयुग जीते और राज करते हैं। पहला पाठ नबी इज़ेकियल का ग्रंथ। पाठ का मुख्य सारांश है, मैं उन्हें एक ही राष्ट्र बना दूंगा। प्रभु ईश्वर यह कहता है, मैं इज़राइलियों को उन राष्ट्रों में से इकट्ठा करूंगा जहां वे चले गए हैं। मैं उन्हें चारों दिशाओं से इकट्ठा करूंगा और उन्हें उनकी निजी भूमि वापस ले जाऊंगा। मैं अपने देश में तथा इज़राइल के पर्वतों पर उन्हें एक ही राष्ट्र बना दूंगा।
और एक ही राजा उन सबों का राजा होगा। वे अब से ना तो दो राष्ट्र होंगे और ना दो राज्यों में विभाजित। वे फिर घृणास्पद मूर्ति पूजा और अधर्म से अपने को दोषित नहीं करेंगे। उन्होंने मेरे साथ कितनी बार विश्वासघात किया, फिर भी मैं उन सब पापों से उन्हें छुड़ाऊंगा और शुद्ध करूंगा। वे मेरी प्रजा होंगे और मैं उनका ईश्वर हूँगा। मेरा सेवक दाऊद उनका राजा बनेगा और उन सबों का एक ही चरवाहा होगा। वे मेरे नियमों पर चलेंगे और मेरी आज्ञाओं का विविधता पालन करेंगे। वे और उनके पुत्र पौत्र सदा सर्वदा अपने पूर्वजों के देश में निवास करेंगे, जिससे मैंने अपने सेवक याकूब को दे दिया है। मेरा सेवक दाऊद सदा के लिए उनका राजा होगा। मैं उनके लिए शांति का विधान निर्धारित करूंगा, एक ऐसा विधान जो सदा बना रहेगा। मैं उन्हें फिर बसाऊंगा, उनकी संख्या बढ़ाऊंगा और उनके बीच सदा के लिए अपना मंदिर बनाऊंगा। मैं उनके बीच निवास करूंगा, मैं उनका ईश्वर हूँगा और वे मेरी प्रजा होंगी। जब मेरा मंदिर सदा के लिए उनके बीच स्थापित होगा, तब सभी राष्ट्र यह जान जाएंगे कि मैं प्रभु हूँ, जो इज़राइल को पवित्र करता है। यह प्रभु की वाणी है।
जय घोष। प्रभु कहता है, अपने पुराने पापों का भार फेंक दो, एक नया हृदय और एक नया मनोभाव धारण करो। प्रभु आप लोगों के साथ हो। संत योहन के अनुसार पवित्र सुसमाचार। प्रभु तेरी महिमा हो। अध्याय 11 पद संख्या 45 से 57 तक। ईश्वर की बिखरी हुई संतान को एकत्र करने के लिए जो यहूदी मरियम से मिलने आए थे और जिन्होंने यीशु का यह चमत्कार देखा, उनमें से बहुतों ने उनमें विश्वास किया। परंतु उनमें से कुछ लोगों ने फरीसियों के पास जाकर बतलाया कि यीशु ने क्या किया है। तब महायाजकों और फरीसियों ने महासभा बुलाकर कहा, हम क्या करें? वह मनुष्य बहुत से चमत्कार दिखा रहा है। यदि हम उसे ऐसा करते रहने देंगे तो सभी उसमें विश्वास करने लगेंगे और रोमन आकर हमारा मंदिर, हमारा राष्ट्र नष्ट कर देंगे। उनमें से एक ने, जिसका नाम कैफस था, उस वर्ष प्रधान याजक था, उनसे कहा, आप लोगों की बुद्धि कहाँ है? आप यह नहीं समझ रहे हैं कि हमारा कल्याण इसी में है कि एक ही मनुष्य जनता के लिए मर जाए और समस्त राष्ट्र का सर्वनाश ना हो। उसने यह बात अपनी ओर से नहीं कही। उसने उस वर्ष के प्रधान याजक के रूप में भविष्यवाणी की कि यीशु राष्ट्र के लिए मरेंगे और न केवल राष्ट्र के लिए बल्कि इसलिए भी मरेंगे कि वह ईश्वर की बिखरी हुई संतान को एकत्र कर ले। उसी दिन उन्होंने यीशु को मार डालने का निश्चय किया। इसलिए यीशु ने उस समय से यहूदियों के बीच प्रकट रूप से आना जाना बंद कर दिया। वह निर्जन प्रदेश के निकटवर्ती प्रांत के एफ्राइम नामक नगर में चले गए और वहीं अपने शिष्यों के साथ रहने लगे। यहूदियों का पास्का पर्व निकट था। बहुत से लोग पास्का से पहले शुद्धिकरण के लिए देहात गांव से यरूशलेम आए थे। वे यीशु को ढूंढते थे और मंदिर में आपस में कहते थे, आपका क्या विचार है? क्या वे पर्व के लिए नहीं आ रहे हैं? महायाजकों और फरीसियों ने यीशु को गिरफ्तार करने के उद्देश्य से यह आदेश दिया था कि यदि किसी व्यक्ति को यीशु का ठिकाना मालूम हो जाए तो वह इसकी सूचना उन्हें दे दे। यह प्रभु यीशु ख्रिस्त का सुसमाचार है। বসুন বসুন, হয়ে গেছে পাঠটা। বিশপ আমাকে কিছু বলতে বলেছেন, কিন্তু বাংলায় আমি বেশি বলবো না। কিন্তু আমরা আজকে খুব খুশি, আমরা খুব খুশি। আর আপনারা এসেছেন এখানে, আর তাই বিশপও আমাদের এখানে এসেছেন। নইলে আমাদের বিশপকে খুঁজতে গেলে বিশপ পাওয়া যায় না। আপনাদের কারণে আমরাও ওনাকে দেখা করতে পারছি না, খুব ভালো লাগছে। আর আর আপনাদের এই দিনটা খুব ভালো হবে বলে আমরা প্রার্থনা করি। দিনটা তো শেষ হয়ে যাচ্ছে, কিন্তু তবুও দিনটা খুব সুন্দর হয়েছে। আর এখন আমরা যে এই গির্জার চার্চে আছি, এই চার্চে আমি বললাম না যে 100 বছর হতে এখন হবে, এখন আছে 33, 1933
ওই ডেটটা ধরেছে এখানে মিশনারিরা। আর যখন 33 হয়ে যাবে 2033 তখন 100 হবে। কিন্তু ওর এ মানে হলো না যে এটা 100 বছর হয়নি, অ্যাকচুয়ালি 100 বছর হয়ে গেছে, কারণ খ্রিস্টানরা ছিল এখানে। আর অনেক দিন ধরে যখন এই এলাকায় চা বাগান হইতে আরম্ভ হয়েছিল, যত চা বাগান বড় বড় এখানে হয়েছে, 100 বছর থেকে অনেক বেশি হয়ে গেছে চা বাগানের বয়স বলবো আমি, না বয়স। আর যখন চা বাগান আরম্ভ হলো তখন থেকেই খ্রিস্টানরা এখানে আছে, এই এলাকায় আছে, না এই পাহাড়ের কাছাকাছি প্লেন এরিয়ায়, সমতল এরিয়া এদিকে আছে। কিন্তু যখন চার্চ ছিল না, তাই এখানে থেকে হেঁটে হেঁটে ওরা কার্সিয়ং চলে যেত পাহাড়ে। এখনও গাড়ি দিয়ে যদি যাই আমরা হয়তো 2 ঘন্টা লাগবে, প্রাইভেট কার দিয়েও যদি যাব এখান থেকে কার্সিয়ং যাব 2 ঘন্টা লাগবে আমাদের। আর কিন্তু এখানে থেকে হেঁটে ওরা চলে যেত কার্সিয়ঙ্গে, ওখানে ফাদারদের খুঁজতে যাচ্ছিল। ফাদাররা কোথায় আছে, কোথায় পাবো ফাদারদের, কোথায় আমাদের খ্রিস্ট জাগ হবে, কোথায় আমরা পাপ স্বীকার করবো, এরকম না। এইটা খুব ভালো, খুব সুন্দর না এরকম জানা যে যখন ওরা পুরাতন লোক না যখন ছিল, ওরা কি করতো, ওদের এক প্রকার লঙ্গিং না কি বলে, ইচ্ছা ছিল যে আমাদের এখানে ফাদাররা নেই, আমাদের গির্জা নেই, চার্চ নেই, আমরা কি করে থাকবো না, ওইরকম। ওরা চার্চ খুঁজতে, ফাদারদের খুঁজতে, সিস্টারদের খুঁজতে পাহাড়ে চলে যেত। আর ওখানে কার্সিয়ংয়ে কত ঠান্ডা ওখানে, ওরা রবিবারের জন্য যেত কিন্তু শনিবারে হেঁটে ফেলতো ওরা, হেঁটে হেঁটে, আর রাতে ওখানে ঠান্ডায় ওখানে থাকতো। কিন্তু ওই ঠান্ডায় খুব মজা করতো ওরা, কারণ সব চারদিক থেকে লোক আসতো ওখানে, চারদিক থেকে, মাত্র এক জায়গা থেকে না, কিন্তু চারদিক থেকে আসতো। আর ওখানে হয়তো মেলা মতন খুব বেশি ভিড়, খুব বেশি লোক জমা হয়ে ওখানে নিজেদের খাদ্যগুলো নিয়ে যেত, আর ওখানে হয়তো রান্না করে খেত ওখানে। আর অপেক্ষায় থাকতো যে কবে আমাদের খ্রিস্ট জাগ হবে, মিশা কবে হবে, কবে আমরা ফাদারদের সঙ্গে দেখা করব, এরকম না। এই জিনিসটা না এখন হয়তো একটু একটু হারিয়ে যাচ্ছে, ওই যে ইচ্ছা যে কবে আমি চার্চে যাব, না কবে আমি পাপ স্বীকার করব, কবে আমি ফাদারদের দেখা করব, ওইরকম না, কবে যাব যিশুর কাছে, কবে যাব, ওইরকম ইচ্ছাটা একটু মরে যাচ্ছে না। আর এই যে 2025 আমরা বলছি জুবলি ইয়ার, ওই কারণে জুবলি ইয়ার হয়েছে। কেন? এই জুবলি ইয়ারে আমাদের ওই ইচ্ছাটাকে আমাকে জাগৃত করতে হবে। ইচ্ছাটা আমাদের যে মরে যাচ্ছে ভিতরে ভিতরে না, ওই ইচ্ছাটাকে আমাকে আবার ফিরে আনতে হবে। আর আমাদের পরিবারে, আমাদের গ্রামে, আমাদের প্যারিসে, আমাদের ডাইসিসে এই ইচ্ছাটা যেন আরও জেগে ওঠে না। ওই জুবলির মানেটাও হচ্ছে যে আমাদের ওই ইচ্ছাটাকে আমাদের আরও খুঁজতে হবে। আর আমরা ওই ইচ্ছাটা আরও জোরে আমরা যেন জাগৃতি হয়ে আমরা আরও মানে এগিয়ে যাব আমরা। আর আমাদের বিশ্বাসটা, পিলগ্রিমস অফ হোপ না, আশাকে তীর্থযাত্রী না, পিলগ্রিমস অফ হোপ, আমরা ওই হোপ করি বা ওই হোপকে ধরে আমরা এক আপনকে আমরা ধরে আমরা কী করবো, একসঙ্গে আমরা হেঁটে ফেলবো। আর আমাদের বিশ্বাসকে আমরা এগিয়ে নিয়ে যাব। আর সারা পৃথিবীতে আমাদের এই বিশ্বাসটা যেন চারিদিকে স্প্রেড হয়ে যায়, চলে যায়, ওইরকম না। এটাই জিনিস আসলে। 1 বছর আমাদের পাপা ফ্রান্সিস আমাদের এই সময় দিয়েছেন না, পোপ ফ্রান্সিস আমাদের দিয়েছেন। এই যে আমাদের ইচ্ছাটা যেন আমরা আরও জোরে আগুন মতন, ওই আগুন ধরবে, আর আমাদের ইচ্ছা আরও বেশি বেড়ে যাবে। আর আমরা সব চারিদিকে যেখানে আমি যাব ওখানে আমি এখানে আমি আছি, কিন্তু আমার সঙ্গে আছে ওই যে পবিত্র আত্মা আছে আমার সঙ্গে আছে মাতা মারিয়া, আমার সঙ্গে আছে ওই যীশু খ্রিস্ট। আর এই ক্রসটা আমি দেখছি, ক্রসটা কেন কিরকম ব্যান্ড হয়ে যাচ্ছে এরকম,
আমরা ওই ক্রসকে ধরে যেখানে আমরা একা, হয়তো আমরা ভাববো না আমি একা আছি বলে। আমি এই একটা জায়গায় হয়তো আমি একা থাকতে পারি, আমার পরিবারে একা থাকতে পারে, কিন্তু না, আমি একা নেই। আমি ওই খ্রিস্টের ওই ক্রুশটাকে ধরে আমি থাকবো, আর ওই ক্রুশটা আমাদের এইদিকে এমনি ব্যান্ড হয়ে যাচ্ছে, আর ওটাই আমার ফাউন্ডেশন, ওটাই আমার জীবন বলবো, ওটাই ওটাই আমার শক্তি, ওটাই আমার শক্তি। ওকে যদি আমি ধরি এরকম ধরি, আমি আমি ওই এমনি ঝড় বাতাস হলে আমি ঝড় বাতাসের সঙ্গে উড়ে আমি যাব না, আমি ওখানে আছি, এই ক্রুশকে ধরে আছি আমি না। এত সুন্দর ওইখানে ফটো আছে, এখানে দেওয়া হয়েছে যে ওই যে 4 জন যাত্রীরা আমাদের এই চিহ্ন, আমাদের এই প্রতীক। হ্যাঁ হ্যাঁ হয়তো আমার হবে, আমি ওই যে পার্টি বলবো, লাল পার্টি, সবুজ পার্টি, আর কি পার্টি না, ওইরকম আমরা আছি, বিভিন্ন রকমের লোক না, আমাদের ভাবনা, আমাদের ইচ্ছা, আমাদের হয়তো জীবনযাপন না, আমাদের সব মানে একটাই হয় না। আমরা বিভিন্ন দেশের বিভিন্ন লোক, ওই রকম ভাববো আমরা, কিন্তু আমরা একমাত্র যীশু খ্রিস্টের উপরে আমাদের ভরসা, আর ওই খ্রিস্টের ক্রুশকে আমরা ধরে থাকি, যিশুকে ধরে থাকি আমরা, আর ওটাই আমাদের বিশ্বাস না। তাই আমরা প্রার্থনা করব আজ যে আমাদের এই বছর না 2025 আমাদের জন্য আরও বেশি ব্লেসিংস না, আশীর্বাদ আমরা পেতে পারি, আমাদের পরিবারে, আমাদের প্যারিসে, আমাদের ডাইসিসে, আমাদের এই দেশে, সারা পৃথিবীতে আমরা প্রভুর আরও কাছে আমরা আসতে পারবো বলে আমরা প্রার্থনা করব। একটা জিনিস আমরা বলে থাকি সব সময়, কি বলি, পরিবারে প্রার্থনা হওয়া খুব জরুরি না। আমরা কি বলি, যে বাড়িতে প্রার্থনা হয়, যে বাড়িতে একসঙ্গে আমরা খাবার খাই, ওই পরিবারটা কোনোদিন ভাঙবে না, কোনোদিন ভাঙবে না, ওইরকম না। পরিবারে আমাদের একসঙ্গে সারা পরিবার না, মা বাবা ছেলে মেয়ে, হ্যাঁ সব আমরা যত আছি, আমরা সব একসঙ্গে আমরা প্রার্থনা করব, একসঙ্গে আমরা খাবার খাবো, আর যদি আমরা ওইগুলো যদি আমরা করতে পারি, আমরা একসঙ্গে থাকব। কেন খাবার খেতে, যদি আমরা একসঙ্গে খাবার খেতে চাই, আমাদের আসতে হবে, তো কাজ ছেড়ে আসতে হবে, আমাকে ল্যাপটপকে আমাকে ছাড়তে হবে, আমার হয়তো মোবাইল ছাড়তে হবে, হ্যাঁ, নইলে আমি ওই মোবাইলে আছি, আমি ল্যাপটপে আছি, আমি আর আমার নিজের কাজে আছি, এইদিকে ওইদিকে। বাড়িতে আমরা মিলেমিশে একসঙ্গে খাবার খেতে পাই না। যদি খাবার একসঙ্গে খাবো আমরা, ওই কি ডিস্টার্ব করে, ওইগুলো কাজটা ছেড়ে আসতে হবে বাড়িতে। আর যদি আমরা ডেলি ওই কাজটা করি, তাহলে সত্যি আমরা একসঙ্গে বসতে পারবো, একসঙ্গে থাকতে পারবো। আর যদি আমরা প্রার্থনা করতে চাই একসঙ্গে, কেন বলি যে বাড়িটা প্রার্থনা একসঙ্গে করে ভাঙবে না, কেন বলি, ওটাই তো সব কিছু ছেড়ে আমাদের এক জায়গায় আসতে হবে, বাড়িতে আসতে হবে, ওই বিধির কাছে আসতে হবে, আর একসঙ্গে আমরা প্রার্থনা করবে, কেউ গান করবে, কেউ প্রার্থনা করাবে না, একসঙ্গে থাকবে না, বাবা মা সবাই থাকবে, নিজেদের কাজে ব্যস্ত থাকবে না, ওইরকম হয় না, ব্যস্ত থাকলে বাড়ি ভেঙে যায় না। তাই আমরা বলি ঘরানা বিনতি, মানে পরিবারের প্রার্থনা না, এগুলো খুব খুব জরুরি আমাদের জন্য। তবে আমরা কি করব, আমরা ভগবানের আশীষটাকে আমরা পাবো। আমি এখানে ওই যে ফাদার হয়ে আসি না, এটাই আমার প্যারিস, ছোটোবেলায় থেকে আমি এখানে আছি, কিন্তু আমি বলবো আমি হয়তো ফাদার হয়েছি কারণ আমাদের বাড়িতে প্রার্থনা হচ্ছিল। বাবাটা একটু শক্ত ছিল, আমাদের ডিসিপ্লিন না, বলতো না প্রার্থনা করতেই হবে, আমরা সবাই একসঙ্গে প্রার্থনা করব। আমরা ঘুমাতাম, কিন্তু একসঙ্গে প্রার্থনা করার পর ঘুমাতাম, হ্যাঁ ঝগড়া করতাম, কিন্তু প্রার্থনা করার পর ঝগড়া করতাম, এরকম না। তো আমরা প্রার্থনা মানে মাস্ট, মানে করতেই হবে এরকম। বাবা খুব স্ট্রিক্ট ছিল। আর সকালবেলাও সকাল একটা বেল ছিল আমাদের বাড়িতে, ছোট্ট বেল, হ্যাঁ ও বেলটা হয়তো 5টায়, আমরা আর ঘুমটা শেষ হয়নি, তবু আমরা মানে ভয়ে একটা না, বাবা বেল করছে বলে আমরা দাঁড়িয়ে আমরা
তারপরে বেদির কাছে যেতাম আর আমরা প্রার্থনা করতাম। ওই আমি ভাবি যে ওই 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 হ্যাবিট ছিল আমাদের পরিবারে। ওই হ্যাবিটের কারণেই হয়তো আমি এই যে ইচ্ছে এলো যে আমি হয়তো ফাদার হয়ে কাজ করব না, সমাজের জন্য, লোকদের জন্য না। তাই বলছি আমি এখনও বিশ্বাস করি যে বাড়িতে আমাদের একসঙ্গে প্রার্থনা করতে হবে, একসঙ্গে খেতে হবে, আর ভগবানের আশীর্বাদ আমাদের উপরে থাকবে না। তো এটাই একটা খুব ভালো মেসেজ। আর তারপরে আমরা প্রার্থনা করি যে আপনাদের এই যাত্রা হচ্ছে পিলগ্রিম, আপনাদের ফিরতে হবে তো বাড়ি, যেন এই যাত্রাটা না যখন ফিরে যাচ্ছেন যেন ভালো রকম ফিরে যাবেন। আর সেফ জার্নি বলবো আমরা, সেফ জার্নি, ভালো রকম ফিরে যাবেন। আর আমাদের স্মরণ করবেন না যে এই যে গয়াগঙ্গা গিয়েছিলাম আমরা না, ওখানে আমাদের দেখা হলো, আমাদের ওখানে ফাদারদের সঙ্গে আর অন্যদের সঙ্গে, আর আমাদের জন্য প্রার্থনা করবেন যে আমরাও হয়তো এই আমাদের বিশ্বাসকে আরও ভালোভাবে আমরা বিশ্বাসে আমরা এগিয়ে আমরা চলে যেতে পারি না। এই সারা এখানে আমাদের জনসংখ্যা একটু বেশি আছে, 8,000 থেকে বেশি আছে, 9,000-এর কাছাকাছি। আচ্ছা, আর তাহলে অনেক ভিড় হয়ে যায়। তাই বললাম না, আমরা 500 মারিয়া মহিলা সংঘের সদস্যরা আমরা গিয়েছিলাম শিলিগুড়ি, গোলমা ওইদিকে না, 500 না। তো তাই বিশ্বাসটা আছে। আর আমিও এখানে এসে আমি অনেক কিছু আমাদের এখানে যারা বিশ্বাসীরা আছে ওদের কাছে থেকে আমি অনেক কিছু আমি শিখছি। আমিও শেখাতে চাচ্ছি, কিন্তু আমি ওদের কাছ থেকে আমি বেশি শিখছি। ওদের দেখে, ওদের পরিবার বাড়িতে গিয়ে ওদের সঙ্গে কথা বলে না অনেক কিছু আমি শিখছি। তাই আমি ভাবি যে এই সত্যিকার এই গির্জাটা মানে ফার্স্ট চার্চ, এখানকার ডাইসিসের প্রথম গির্জা। আর এখান থেকে বিশ্বাসটা মানে চারিদিকে ছিঁড়ে গেছে, চলে গেছে ওইরকম না, স্প্রেড হয়ে গেছে ওইরকম না। আর চারিদিকে খ্রিস্টানরা ভরে গেছে, এখান থেকে কিন্তু আরম্ভ হয়েছে না। তাই ভগবানের আশীর্বাদ নিশ্চয় হয়েছে আর আরও হবে না। তাই ওই বলে আমরা প্রার্থনা করি ভগবান আমাদের আশীর্বাদ করুন, পিতা আর পুত্র আর পবিত্র আত্মার নামে, আমেন।
भाइयों बहनों, प्रार्थना कीजिए कि सर्वशक्तिमान पिता ईश्वर मेरा और आप लोगों का बलिदान ग्रहण करे। प्रभु अपने नाम की स्तुति और महिमा के लिए और हमारे अपने समस्त पवित्र के लिए आपके लिए आपके हाथों से यह बलिदान ग्रहण करे। हम प्रार्थना करें। हे प्रभु, उपास और तपस्या के द्वारा हमारा आत्मा समर्पण तुझे ग्राह्य हो। यह प्रायश्चित के रूप में हमें तेरी कृपा के योग्य बना दे और अनंत प्रतिज्ञाओं तक पहुंचा दे। हम यह प्रार्थना करते अपने प्रभु क्रिस्त के द्वारा। प्रभु आप लोगों के साथ हो। प्रभु में मन लगाइए। हम अपने प्रभु ईश्वर को धन्यवाद दें। हे प्रभु पवित्र पिता, सर्वशक्तिमान और शाश्वत ईश्वर, यह वास्तव में उचित और न्याय संगत है, हमारा कर्तव्य तक कल्याण है कि हम सदा और सर्वत्र तुझे धन्यवाद दें। तेरे पुत्र के मुक्तिप्रद दुख भोग द्वारा सारा संसार तेरे प्रताप के अपार सामर्थ्य की घोषणा करने लगा है, क्योंकि क्रूस की अद्भुत शक्ति द्वारा संसार का न्याय हो गया है और क्रूसित ख्रीस्त का सामर्थ्य प्रकट हो गया है। इसलिए हे प्रभु, समस्त स्वर्गदूतों और संतों के साथ हम भी तुझे धन्यवाद देते हुए उल्लासपूर्वक घोषित करते हैं, पवित्र 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 प्रभु राजा, पवित्र 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 प्रभु राजा। प्रभु राजा पवित्र प्रभु राजा, पवित्र प्रभु राजा। हे प्रभु, तू वास्तव में पवित्र है, सारी पवित्रता का स्रोत है। हमें तुझसे प्रार्थना करते हैं कि तुम उपहारों को अपने आत्मा के संसर्ग से पवित्र कर दे, कि यह हमारे प्रभु यीशु ख्रीस्त का शरीर और रक्त बन जाए। जब स्वेच्छा से मृत्यु के लिए सौंप गए, उन्होंने रोटी ली, तुझे धन्यवाद दिया और रोटी तोड़कर उसे अपने शिष्य को देते हुए कहा, तुम सब इसे लो और इसमें से खाओ, क्योंकि यह मेरा शरीर है जो तुम्हारे लिए बलि चढ़ाया जाएगा। हमारे प्रभु है, हमारे ईश्वर। इसी भांति भोजन के बाद उन्होंने कटोरा लिया, तुझे धन्यवाद दिया और उसे अपने शिष्य को देते हुए कहा, तुम सब इसे लो और इसमें से पियो, क्योंकि यह मेरा रक्त का कटोरा है, नवीन और अनंत व्यवस्थान का रक्त, जो तुम्हारे और बहुतों के पापों के क्षमा के लिए बहाया जाएगा। तुम मेरी स्मृति में
या करो। हे हमारे प्रभु, हे हमारे ईश्वर, विश्वास का रहस्य। हे प्रभु मेरे कृत्य पुनरुत्थान की घोषणा तेरे पुनरागमन तक करते रहेंगे। इसलिए हे प्रभु, हम ख्रिस्त की मृत्यु और पुनरुत्थान की स्मृति में तुझे जीवन की रोटी तथा मुक्ति का कटोरा चढ़ाते हैं। हम तुझे धन्यवाद देते हैं कि तूने हमें अपने सम्मुख उपस्थित होने और अपनी सेवा करने का सौभाग्य प्रदान किया है। हमारा नम्र निवेदन है, हम सब ख्रिस्त का शरीर और रक्त ग्रहण करके पवित्र आत्मा के द्वारा एकता के शुद्ध में बंधे रहे। हे प्रभु, हमारे संत पिता फ्रांसिस, हमारे धर्माध्यक्ष पॉल सिमिक और सभी याजकों के साथ विश्व भर में फैली अपनी कलीसिया की सुधि ले तथा इसे प्रेम में सिद्ध बना दे। हमारे उन भाई बहनों को भी सुधि ले जो पुनरुत्थान के आत्मा में परलोक पधार चुके हैं। उन्हें और सभी पीतुकों को अपने दर्शन का सौभाग्य प्रदान कर। हम सब पर दया दृष्टि डाल कि हम भी आनंद जीवन के सहभागी बने और ईश्वर की माता धन्य कुंवारी मरियम, उनके वर धन्य जोसेफ, धन्य प्रेरित तथा सब संतों के साथ जो युग युग में तेरे प्रति विश्वस्त बने रहें, तेरी स्तुति और महिमा कर सकें तेरे पुत्र यीशु क्रिस्त के द्वारा। इन्हीं प्रभु क्रिस्त के द्वारा, इन्हीं के साथ और इन्हीं में ये सर्वशक्तिमान पिता ईश्वर पवित्र आत्मा के साथ सारा गौरव तथा सम्मान युगानुयुग तेरा ही है। हम सब मिलकर पिता ईश्वर से प्रार्थना करें जैसे प्रभु यीशु ने हमें सिखाया है। सनम करने बाबा, आले बाबा, से मारे बिना मारे मिले तालारे। सनम करने बाबा, आले बाबा, से मारे बिना मारे मिले तालारे। जग में सनाता हमारा है जो, से मारे तेरे
हे प्रभु, हम तुझसे प्रार्थना करते हैं, सभी बुराइयों से हमें बचा और इस जीवन में हमें कृपा पूर्वक शांति प्रदान कर। हम तेरी दया से सदा पाप से दूर और विपत्ति से सुरक्षित रहे और उस दिन की प्रतीक्षा करते रहे जब हमारी मुक्तिदाता यीशु क्रिस्त फिर आकर हमारी धन्य आशा पूरी करेंगे। हे प्रभु यीशु क्रिस्त, तूने अपने प्रेरितों से कहा है, मैं तुम्हारे लिए शांति छोड़ जाता हूँ, अपनी शांति तुम्हें प्रदान करता हूँ। तुम हमारे पापों पर नहीं, अपनी कलीसिया के विश्वास पर दृष्टि डाल और कृपा पूर्वक उसे शांति तथा एकता प्रदान कर। तू युगानुयुग जीता और राज्य करता है। आमीन। प्रभु की शांति सदा आप लोगों के साथ हो। परस्पर शांति अभिवादन कीजिए। शांति शांति। हे परमेश्वर के बलि में मिला, बलि में मिला, पाप मिटाया दुनिया के, हमरे के करो हे दया, करो दया, हमरे के करो हे दया, करो दया। हे परमेश्वर के बलि में मिला, बलि में मिला, पाप मिटाया दुनिया के, दुनिया के, हमरे के करो हे दया, करो दया, हमरे के करो हे दया, करो दया। परमेश्वर के बलि में मिला, बलि में मिला, पाप मिटाया दुनिया के, दुनिया के, हमरे के देव हे शांति, देव शांति, हमरे के देव हे शांति, देव शांति। देखिए ईश्वर का मेमना, इन्हें देखिए जो संसार के पाप भर लेता है। धन्य है वे जो मेमना के भोज में बुलाए गए हैं। हे प्रभु, मैं ईश्वर का नहीं हूँ क्योंकि मेरा आए, किंतु एक ही शब्द कह दे और मेरी आत्मा चंगी हो जाएगी। क्रिस्त का शरीर और रक्त अनंत जीवन के लिए हमारी रक्षा करते रहे। आमीन। Bye.
भला से और बायो याड़े से दाई नाड़े से दाई भला है और बायो याड़े से दाई नाड़े से दाई उंगली चले कोरे नो पनरा के चिरे ये मैं मारे खालागे दोले चले कोरे नो पनरा के चिरे ये मैं मारे खालागे कुकुमयंता मेंजरे कापो पे मोरे चारा लागे कुकुमयंता मेंजरे कापो पे मोरे चारा लागे पराये सो जाने मसिया रे जोए पराये सो जाने मसिया लागे ये सो में मैं उधियारा लागे लोटताया में बता लागे ये सो में मैं उधियारा लागे दिनने परेगा मैं लागे प्रभु योंगो में कापोलो दिनने लोड़ा नल बागे प्रभु योंगो में कापोलो पराये सो चाड़े मैं जिया रे जोहे पराये सो चाड़े मैं जिया रे जोहे भला है और बायो आड़े से दाई नाड़े से दाई भला है और बायो आड़े से दाई नाड़े से दाई খ্রিস্টের শরীর আমাকে উদ্ধার করো, খ্রিস্টের রক্ত আমাকে পবিত্র করো, খ্রিস্টের বক্ষনিষিদ্ধ বাড়ি আমাকে বিধৌত করো, খ্রিস্টের যাতনা আমাকে সফল করো। হে দয়াল যিশু, আমার প্রার্থনা শোনো, তোমার ক্ষতের মধ্যে আমাকে লুকিয়ে রাখো, তোমার হতে আমাকে পৃথক হতে দিও না, কপট শত্রু থেকে আমাকে রক্ষা করো, মৃত্যুকালে আমাকে ডেকে নিও এবং তোমার কাছে আসতে দিও, তাহলে আমি সাধুদের সাথে চিরকাল তোমার গুণগান করতে পারবো। আমেন। हम प्रार्थना करें। हे प्रभु, हम बड़े विनम्र भाव से तेरे प्रताप के सम्मुख अनुनय विनय करते हैं। जैसे तू हमें क्रिस्त के परम पवित्र शरीर तथा रक्त से पोषित करता है, वैसे ही हमें उनके दिव्य स्वभाव का सहभागी बना दे, उन्हें हमारे प्रभु क्रिस्त के द्वारा। विशेष आशीष के लिए अपने सिर झुकाइए। हम पुरोहित लोग अपने हाथ आपके ऊपर रखकर हम आशीष देंगे। दयालु पिता ईश्वर ने अपने एकलौते पुत्र के दुख भोग द्वारा हमारे सम्मुख निस्वार्थ प्रेम का आदर्श प्रस्तुत किया है। वह आप लोगों का आशीर्वाद प्रदान करे कि आप लोग ईश्वर तथा पड़ोसी की सेवा द्वारा उसके अद्भुत वरदानों के भागी बन जाए। आमीन। आप लोग विश्वास करते हैं कि ख्रिस्त ने अपनी मृत्यु तथा अनंत मृत्यु पर विजय पाई है। वही आप लोगों को अनंत जीवन प्रदान करे। आमीन।
ख्रिस्त हमारी भलाई के लिए दिनहीन बन गए। उन्होंने पद चिन्हों पर चलकर आप लोग भी उनके पुनरुत्थान के सहभागी बन जाए। प्रभु आप लोगों के साथ हो। सर्वशक्तिमान ईश्वर पिता और पुत्र और पवित्र आत्मा आप लोगों को आशीर्वाद प्रदान करे। आप लोग विदा ले। मिसा संपन्न हुआ। ईश्वर को धन्यवाद। আমি একটা সুবর্ণ সুযোগ পেয়ে আজকে আমি ঈশ্বর বাবাকে ধন্যবাদ জানাই, কারণ আমরা হয়তো স্বপ্নেও ভাবতে পারিনি আমাদের বাগডগরা বিশপ পল সিভিক আমাদের জন্য মিশা পূজা করবেন। এখানে আসার পর আমি বুঝতে পারলাম যে বিশপ আমাদের সঙ্গে আসছেন। আমরা খুব ভাগ্যবান। এই ধরনের পিলগ্রিমেজ প্রায় খুব কমে হয়ে থাকে, যেখানে স্বয়ং বিশপ অর্থাৎ আমরা যদি এক কথায় বলতে গেলে পুরা বাগডগরা ডাইসিস আমরা রিপ্রেজেন্টেটিভ সবাইকে পেয়েছি এমন মনে হয়। সেই জন্য আমরা হঠাৎ ওনাকে পেয়ে আমরা কিছু হয়তো দিতে পারিনি, কিন্তু আমাদের ভালোবাসা, we give you thanks because you have offered much for us. We have not even realized that you are coming for us to celebrate the Mass. So we are privileged in this occasion. We love you, and with claps our hand, we'll express our love. So I have তালি দিয়ে তার সঙ্গে সঙ্গে এখানকার বড় ফাদার আলবিন মিঞ্জ, উনি আমাদেরকে এত ওয়ার্ম ওয়েলকাম করেছেন। প্রথমে ওনার সঙ্গে খালি ফোনে যোগাযোগ হয়েছে, তারপরে উনি আমাকে বলছেন আপনি ফাদার আপনার সঙ্গে কথা বলেছি। তখন আমরা দুই পারস্পরিকের মিল হয়েছে, মনে হচ্ছে বাগডগরা আর রায়গঞ্জ মানে মিল হলো, এটার একটা আলাদা আমরা অনুভব করেছি। তাই আমি আমাদের পার্টিসিপের পক্ষ থেকে ওনাকে অনেক অনেক ধন্যবাদ জ্ঞাপন করছি। আমাদের হাত তালি দিয়ে ওনাকে ধন্যবাদ জ্ঞাপন করব। আজকে সব থেকে লাস্ট জিনিসটা আমরা শেষে রাখি। আমাদের মারিয়া ভিশন ক্যালকাটা, ওনারা অনেক কঠোর পরিশ্রম করেছেন। আমরা ভাবতে পারিনি যে ওনারা আমাদের পাশে দাঁড়াবেন। আমি যখন গত কিছুদিনের আগে বিশপের কাছে গিয়েছিলাম, আর সেই দিন ডেভিড আর একজন এসে বিশপের সঙ্গে কথা বলছেন, আর আমি আমার অ্যাকাউন্টটা জমা করার জন্য বিশপকে ফোন করলাম। বিশপ বলছে আপনার জন্য অনেক ভালো খবর। আমি নিজেই বুঝতে পারি না কী খবর, কারণ মনের মধ্যে আমার এটা, কারণ অ্যাকাউন্ট দিতে কি হয়েছে যে লেট হয়েছে, এই জন্য আমি ভয়ে ভয়ে যাচ্ছি। আর উনি বলছেন আপনার জন্য অনেক ভালো খবর, যে আপনাদের একটা সুবর্ণ সুযোগ হয়েছে, ওনাদের সঙ্গে এসে গল্প করো। তারপরে মোটামুটি 3টার সময় around 3 o'clock meet each other, we decided, and in this beautiful you have arranged for us, and we are privileged to be with Bagdogra Diocese. This is the first time maybe this kind of retreat, what is called pilgrimage. We were bound only within our diocese, and now at least we have stepped out from our diocese. So we are privileged. I feel privileged, and also in this occasion, at least we can say that still your loving work may continue. As I asked one of them when they have begun, he said only 1 year, and it is flourishing. When we saw the what is called Maria Vision India, some of our children saw that what is called not Facebook, one more what is called YouTube. There we saw so nicely you have done, and
now, on behalf of my faithful, I extend my heartfelt thank all of you, those who have sincerely arranged this program. It is not a small easy job, no, going up and down. And also we are privileged because our Bagdogra diocese you have brought close to us. We could have gone that far to meet our bishop. That's why all those things happen because of your love. So let us give them a clap with us. সবাই হাত তালে ওদেরকে ধন্যবাদ জ্ঞাপন করব। শেষে আমার সমস্ত ফেথফুল যারা আহ্বানে সাড়া দিয়ে আজকের এই কি বলে পিরগিলিমে যোগ দিয়েছেন, আমার সময় ছিল না তবুও অনেকদেরকে ভার দিলাম যে আপনারা, বিশেষ করে আমি সুধীর ওনাকে ব্রিং আপ করলাম, তুমি অ্যারেঞ্জ করো, কারণ আমি এত ব্যস্ত সেই সময় আমার ওটা প্রোগ্রামে ছিল এটার জন্যই, কারণ আমি বাইরে গিয়েছিলাম বাগডোগরা বলছি ঝাড়খণ্ড আর ভাগলপুর, এই দুইটা সময় রিট্রিট ছিল বলে ওনাকে দায়িত্ব দিলাম, সুন্দরভাবে অ্যারেঞ্জ করেছে। তাই আপনাদের সবাই, আমরা তো অল্প আছি, তাই নিজের নিজের জন্য আপনারা তালি বাজাবেন, সবাই তালি। সো থ্যাংক ইউ বিশপ, থ্যাংক ইউ ফাদার। আর আমার সঙ্গে আর একজন আছে, আমি ভুলে গেছি আসল, বেঞ্জামিন মুর্মু। ওনারা বলেছেন সঙ্গে একজন দুজন ফাদারকে নিয়ে আসলে কনফেশনের জন্য আরও ভালো হয়। আর আমি চিন্তা করছি এই সময় প্যাক বেজি সবাই এক গ্রামে প্রোগ্রাম হচ্ছে, হয়তো পাবো কি পাবো না। উনি আমাদের জন্য বাইরের প্রোগ্রামটা কি করে ছেড়ে বলছে, যেহেতু ওখানে যাচ্ছ তোমার প্রয়োজন আছে, আমি তোমার সঙ্গে যাব। এই যে ওনার ভালোবাসা আমাদের ফেথফুলদের জন্য, ওনার জন্য আমরা হাত তালি ওনাকে স্বাগতম বা ধন্যবাদ জানাই। সো সবাইকে আরেকবার থ্যাংক ইউ দিয়ে শেষ করছি।